soit peut-être un commun. Dès qu'il y a un divin, il y a un élément, il y a un élément, il y a un élément, il y a un ponce, il y a un élément, il y a un peut-être. Les Johannes Wagman, Damaton, pour que Amaton soit amassé les cas. Que Améadé, si les dolem, Blaton, voit et ni sont là, les affirmants. Et si Yesu, pour Eyama, les Aninope, et au Niebena, et non affirma, Aléa et Tepe Dizila. Et Blonné Bena, et les Didim Bena, ou la mena Semaha, Donalado, ne Bena Apeto. Américain me a signé bena ne oblutiala wa comme adare talame o que ne me bonala kasia amebubutria emetezena Yesu blonne bena titre na ko abati eye na zonzoni eye amela pela mesin enumake eye o koepe abati Hezon azoni nya adogbera dipo kwa nyumba ola papa nda pe ka fu de lono ko do na miata gapo ya mia akpo wonya eye papa ponu na mia vejio don semi benu mia no agbesikela ka fu nko bubu no da le excuse apete nkomi amen. Et les tepe ya dimia pomposo et nous soude ke no dobaji pe blaton voni nti eye lebe agbemenkiko wata me a bibla gombe eno tarato eye beno tepe won vo eva ve be excuse o gede Jerusalem pe agbo ame eye bedo tepe won bibla gombe tade le tepe won ke ye hihia me pe dole leo keke no na nyido eye oyobe Bethesda le tepewa apeto esu na donti ame abe kuhia etanye nyi bena Yesu lati na donti kuhia o kekem muka kuhia ke moleto donti ale apeto esu sobo hihia kekia so ga ko kemeye amebeto Jerusalem adam plevo Jerusalem hihia keke le chakachaka gande me eye bonbon fond o honusi amdose eye o bla megbeto pomea kudo enu fofofo e dolele e nyajora mechi e kupata kuto keke volega poya me Yesu Kristo gende Jerusalem pe agboa me eye bibla glombe na le tepewa ekpo donoya eye me nkuleti egogui ebe bio ebe do ti bi akpo haya dekebe ameya ehenya muibe ehenya ku esova ehenya ku dokwe ebele defian bena amerikpen la sinu eyachan vo apete espena na dointia ele tepe won eye le chakachaka wa mea bibla gobena le sime Yesu nye bena Yesu ke yi nusi anunyala enye bena eno tepe won editi pe blaton vonya munya video Yesu Kristo yi nusi anunyala gapo ke me apete esu eyo yebe subolo wa Philippe ve yo Nathanael grande nunyo de la temaso dekebe ejuya mema Philippe to ne beneva ko ke me gbana apete esu blomena Israël to van venya meya ndi ma gba Yesu Kristo nya musi am kudentio Philippe bla fika be jesielo Yesu bla ka Yesu bla ka fi Philippe na yo esimene le gboti atela me po ocho befa musi amunya la ya le hela gbama ogbon be nu ke gobe na ne pem le wa wla menu enya nke la po tsime ke bona pompo tocha enyo bena mia awo mia dojide eya manti ela bena donti pata lebo nemi po gapo kemeye le Johannes Wagban est ave pour que bla voir toi mais soy bla vonia soy bla voir toi. Et glombena
ke Yesu ŋutɔ meɖo ŋu ɖe wo ŋu o elabena edze si wo katã eye mehiã bena ame aɖe naɖi ɖase le ame ŋuti o elabena eya ŋutɔ dze si nu si le ame me. Yesu nya nu sia nu le eta me ne kpukpui wo enyia mea kudo nyɔnu ahasitɔa, nyɔnu ke va vudoa to eye be yeava kusia le Samaria vudoa toa elabena ŋutsu atɔ̃ nɔ asiwò kpɔ eye ame si le asiwò fifi la menye srɔ̃wò wònye o. Eye nyɔnu ya be ŋku ego Yesu gblɔ nu ke ye ku ɖe ŋutia ŋdi ye ma gblɔ bena Yesu nya nu sia nu ku ɖe ŋuti o. Mo hiã be ame ɖe la va ɖi ɖase ne sɔ ku ɖe ŋuti o. Fi ko le fifi ya nu ke le dziwò me Aƒetɔ Yesu nye eye ɖo ŋuti ɖe sia ɖe ko hiã Aƒetɔ Yesu ela nɔ ŋdike ya. Yesu Kristo la aɖu dzi nɔ eye la trɔ aƒo ŋutinya ye ɖeka enya nu ke le ame me. Ela te ma ka asi o le gaƒoa ya me eye wòle akpɔ asi kaka. Ne wònye Kristo tɔa eye dzɔdzɔme xoxoa le binyɔ eye wòle zã agbe ɖea eya nya nu ke me wòle to fifi. Ele kpo bena ba ka asi o, ele kpo bena ase be gbe eye tɔtrɔ kpata la ge ɖe aƒua gbe me. Ɖe ye le aƒoxɔse gbenɔnɔa mea wòle fu ame ɖea eye wòhiã sɔsɔkea Aƒetɔ Yesu la na sɔsɔke. Ɖe ye agbenɔnɔa Kristo gbenɔnɔa enya gbã le kpɔ̃ le gaƒoa ya mea Aƒetɔ Yesu dzi be atrɔ aƒo ŋutinya ɖo ŋutiwo kpata le egbɔ. Ebia be ɖo dzi be yakpɔ hayahaya ŋutɔtɔ akɔnta dzi. O ame ɖe kpem le asi o ne woblu sia ne ba kɔm da ɖe me o koetɔn Aƒetɔ Yesu bia wo keke ne wòlɔ̃ fifi dzia Aƒetɔ Yesu la ka asi o ye wòle akpɔ asi kaka. Ne be aƒoxɔse gbenɔnɔa la klẽ eye wòle ate ŋu azɔ le dziɖuɖu mea ɔno la lé ame ɖe kpe ɖe aƒo dzi. Eye wo kekea enye nu ke nu vɔ̃ hĩ va xixia me vɔa ŋusisitɔa eya le Kristotɔwo me egbe ɖeka. Eye wo ŋute ŋusɔ le ke woa nɔnɔewo. Ne wòhiã sɔsɔ ke Aƒetɔ Yesu la nɔ. Ne wòhiã lɔlɔ̃ dzi be alɔ hawòvi abe ɖokuiwò nenea Aƒetɔ Yesu la te ma wɔ eya le aƒua gbe me fifi. Ma dzi bena xɔse be mɔ ke mi le zɔ emi le do gbe ɖa ɖe mía kukuwo ta ne kpe gbanye mɔ xem na aƒua gbe o. Ne kpe ŋutɔ ŋgbanye mɔ xem na aƒua gbe o. Do gbe ɖa eye sɔ aƒo nyɔ na Mawu. Mawu nye ŋute le lɔ̃ no. Mawu fulele kpoe le aƒea gbe me. Mawu mo hiã be aƒo dzidzɔ wa gbã go le nya gbe me. Aƒetɔ Yesu la wɔe bena le blanui lele teƒea aƒo dzi la gbã go kudo dzidzɔ eye dzidzɔkpɔkpɔ ya ela ɖi tsi ɖe ame ɖe dzi eye dzimaxɔsetɔ la kpɔe bena ame ke ye Yesu Kristo lé ti te le nu vɔ̃ mea ete ŋu zɔna kudo Aƒetɔ Yesu Kristo eye Aƒetɔ Yesu la ɖu dzi nɔ eye le teƒewo kpata. Ŋɖe he mɔ na aƒua gbea bena wòŋute le yi ŋkɔ le Kristo gbenɔnɔa me oa Aƒetɔ Yesu la ɖe ɖa abe ale si ke wòwɔe na ɖeke be ame ya nene eye ye ŋutɔ le wakɔŋtɔ ku ɖe ebe agbea ŋuti ye ŋutɔ mawɔ ɖeke Aƒetɔ Yesu be va ela sɔ ebe lɔlɔ̃ si da ɖe dziwò eye aƒo ŋutinya la trɔ. Mawu ne wɔ nyuie na ame ɖe ne ba ɖu dzi na ame ŋutikea bena míazɔ xɔse mɔa le dziɖuɖu me. Mu kaƒe ne ko wɔ le nu vɔ̃a me Aƒetɔ Yesu sɔ gbe ela ɖe wò ɖe me. Mawu ne wɔ nyuie na ame abe
fione mia dobera mau jirula nkafo da pena de onyata papa mdi bena kemboye keke ble vori kaya la wonu a onu gan le fio va gbemi e a tro mia bentia bena mia sogbe mia sute bena ni ya me kpo mia wa doje si bena e wo lemitite le mia be gbegblome bena mia zonzon le na bujina me les excuses soient faites comme amen.